Kuna tabia ambazo nimeziona ndani ya Yohana mpendwa. Baada ya kuambatana na Kristo Yesu, alibakia kuwa rafiki mzuri, rafiki wa karibu. Nijifunza kidogo juu ya rafiki huyu aliye mwaminifu. Rafiki mzuri mwaminifu ni rafiki mwenye anakuja na shauku ya mtu. Kama gisi nimeongea mapema, shauku ya mtu. Pili, ni mtu mwenye anaweza kuwa tayari kwa muda wote anapohitajika, kwa wakati wa kusaidia, kwa wakati wa kujaza pengo, kwa wakati wa kuleta faraja, kwa wakati wa kusukuma maisha, kwa wakati wa kuinua, kwa wakati wa kuleta jibu, anaweza kuwa tayari. Huyo ni rafiki mzuri, permanent. Na ni mtu anapaswa kuwa loyal. Anapaswa kuwa hana vize, lakini iko na appel ya kumwendea rafiki. Mbili, anapaswa kuwa permanent, tayari, karibu nami. Tatu, anapaswa kuwa loyal. Loyal ni attachement yenye iko sincere. Ni mtu mwenye ananikaribia kwa moyo wazi. Hana vize tatu, analenga kitu kimoja, ana kusudi moja, ana nia moja yangu mimi. Hana mtego fulani baada ya hapo, lakini iko pamoja nami. Zaidi ya hiyo, anapaswa kuwa fidel, mwaminifu. Ni attachment yenye imo ndani kweli, hamna ujanja, hamna mbinu, hamna mitego. Ni kusema niko mwaminifu, sitabanduka kwake. Hata ikuwe nyakati ngumu, hata ikuwe nyakati mbovu, mbaya, usiku mchana, wakati wa mvua, mimi hata mbele ya watu niko tayari kushuhudia kwamba mimi ni rafiki ule mtu. Sitakuwa na haya juu yake, sitapata aibu juu yake. Kwa wakati wote mzuri au mbaya, sitamkana, nitakuwa pale. Hata kikuwa na chochote, hata kiwa mgonjwa, hata kiwa wakati wa kutukanwa, wa kuaibika, mimi nitakuwa pale. Hata kikuwa wakati hana uchi, hana mavazi, wakati wa njaa, hana pesa, wakati wa kusahaulika, watu wamemtupa, mimi nitakuwa pale. Ni kusema nitakuwa fidel, attachement sincere. Huyu ni rafiki mzuri. Hawa tunawakosa sana. Leo hatuwapati. Acha nimtafuta Yohana wapi nilimpata sana karibu ya Yesu. Inaonyesha ya kwamba alikuwa permanent. Moja, karibu na Yesu. Kwa mlima wa mabadiliko nilimwona iko pamoja na Yesu. La montagne de la transfiguration, alikuwa pale. Nimemwona wapi hapo? Nimemwona katika chumba cha juu wakiandaa meza ya Bwana ya Pasaka. Alikuwa karibu ya Yesu, mahali ambapo alisema mtu ambaye nitaweka mkono naye kwa chakula, ni huyu atakuwa amenikana, atakuwa ameniuzisha, ni huyu atakuwa amenisaliti. Alikuwa anaongea juu ya Yuda. Yohana mpendwa alikuwa pale karibu. Niuliza ni mimi ni nani, lakini alikuwa hapa karibu. Huyu mtu haiwezekani kati yetu sisi. Mimi jinsi najua moyo wangu jinsi ulivyo, nawaza kama huyu haiwezekani kabisa mtu akumsaliti Kristo. Kwa moyo wake aliona ni jambo lisilowezekana, lakini msaliti alikuwepo, lakini haikuwa Yohana. Yohana alikuwa karibu na Yesu kwa mwili na kwa moyo. Nilimwona kwa Getsemane, wakati Kristo aliona picha zote ngumu, nzito, mpaka akaanza kutoa jasho kama jasho ya damu. Yohana alikuwa miongoni mwa wanafunzi waliokuwa karibu na yeye wakati Yesu alisema, ikiwezekana kikombe hichi kinipitie, lakini Baba, mapenzi yako ifanyike, nisiepuki. Nilisema kwa nyakati ile karibu aanguke kwa mikono ya adui, Yohana alikuwepo pia. Alikuwepo. Zaidi hapo nakuja kumwona Yohana wapi? Namuona Yohana, watu wametawanyika. Yesu amekamatwa, amepigwa viboko, amechubuliwa, ameumizwa,
amedharauliwa, amebashiriwa, na akapelekwa hadi Golgotha, akapandishwa juu Golgotha, uchi, bila mavazi yoyote. Watu wote wamekimbia, amevaa hata taji la miba, wakimzomea, wakimzihaki. Mwili mzima umejaa vidonda, damu inatiririka mwili mzima. Yesu ana tagisi ya kujikuna, mikono yake imeingizwa misumari, miguu yake imeingizwa misumari, huku mbavu zimepigwa, sura imeumizwa, mwili mzima umechanwa chanwa. Wale aliyotendea mema, wengine wanamzihaki, wanamcheka. Askari jeshi waliofunzwa kutesa ndio wametumwa ili wamsulubishe, wamuumize Kristo. Yesu akaangalia kwa mbali, akamwona mama yake Mariamu, aliyechukua mimba yake ya miezi 9, aliyemnyonyesha, akampatia uji, akamlisha uji au bui, uji, chakula cha watoto kile chepesi, kile cha bulezi, alimnywesha Yesu. Mpaka Yesu alianza kutembea, amemfundisha kutembea, kufanya tambo za kwanza. Amemlea katika udogo. Miaka 12 alikuwa naye kwa hekaluni Yerusalemu huko. Na mwisho walitoka huko wakija, wakimsahau nyuma, wakarudi kumtafuta Yesu, wakamkuta hekaluni. Maria, mama yake yule aliyekimbia naye akiwa bado mchanga, akiwa na mwaka 1 hivi, Herode anamtafuta ili amuue. Malaika katokea akasema, Yusufu na Maria, kimbizeni mtoto wenu pale Misri, mpaka siku nitawaambia mrudi tena huku. Maria yule aliyekimbia naye Misri iko pale akimwona mwanae. Ule unabii wa Ana ukatimilika, mkuki umeingia rohoni mwa Maria. Alikuwa anahitaji nini? Faraja kamili. Nani angemfariji Mariamu, mama wa Yesu, kwa nyakati zile? Sababu Yesu ilibidi amalize huduma yake duniani. Baada ya kufa na kufufuka, hakuwa na siku za kutosha tena. Alifanya tu mwezi 1 na siku 10 na akaenda mbinguni. Ilibidi vile vyote alipitia, ule msisimuko, ule muhahamuko ambao Maria alipata, awe na mtu karibu mwenye anaweza kumsaidia kuganga yale majeraha. Na kumuona mwanae wa karibu aliyejivunia amemtoka, ameenda, hata muona tena, hana mwingine wa aina hiyo. Ilibidi apate mtu karibu. Lakini Yesu Kristo akiwa msalabani amemuona Yohana, ndiye anapaswa kuwa pale. Akamwambia, ewe mama, tazama mwanao huyo Yohana. Na wewe mwana Yohana, tazama mama yako, na kukonfie naye, na mkupatia, unilelee mama huyo mpaka uzee wake, mpaka atakapomaliza safari, ubakie pamoja naye. Usianze huduma yoyote kabla mama huyo hajapumzika. Akamkonfie. Si rafiki wa kawaida unaweza kupatia confiance, responsabilite nzito kama hiyo. Maana yake Yohana alikuwa rafiki sana wa moyo. Ninahitaji mpendwa unayenifuata, usijichagulie marafiki. Wengi wanaharibu maisha yetu. Wakati tunafanyikiwa wanakasirika. Wakati tunaendelea wanatuweka mitego. Wakati tunainuliwa wanapandwa na wivu. Wakati tunatajwa vizuri wanatafuta mbinu ya kutuchafua. Hao sio marafiki wazuri. Lakini rafiki mzuri ni yule ambaye amekuja bila malengo. Anakuja ili awe faida, ili awe msaada, ili ajaze pengo kwa wakati ambao unahitajika. Huyo ni rafiki. Na kutakia mwaka huyu una rafiki mzuri. Yohana huyu, baada ya mama wa Yesu kutoweka, ni pale alianza huduma yake. Alianza huduma yake, na wanafunzi wa mitume wengi walikufa vifo tofauti tofauti, kuuawa, kupigwa mawe, kusulubiwa miguu juu kichwa chini, kukatwa vichwa, kusulubiwa wakiwa hatua
ya fua, wametawanya miguu yao hivi na mikono, wakiwasulubisha na kuwaua. Huyu Yohana yeye alikufa katika uzee. Yohana aliandika vitabu: Injili ya Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa pili wa Yohana, waraka wa tatu wa Yohana na kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo alikiandika akiwa katika kisanga cha Patmo. Ni pale alikuwa alitupwa kama mwenye kuumizwa, kama mwenye kuteswa, lakini malaika amemchunga pale kuliko ateswe, akapata ufunuo mzito. Ni pale aliandika kitabu cha Ufunuo. Alipata maono makubwa ili tupate ufunuo wa rohoni kwa yaliyopita, yaliyopo na yatakayokuja. Yohana aliyafunua hayo, na baada ya hapo alikufa katika uzee kwa miaka na akamaliza safari. Mpendwa unayenifuata, unaweza kuwa na mtu ndugu lakini asiwe rafiki kabisa. Unaweza kuwa na ndugu lakini asiwe rafiki. Rafiki mzuri anatumwa na Mungu. Inabidi kuwajua marafiki wazuri na ujue kuambatana naye. Pia ningependa nawe ukitumwa kuwa rafiki mzuri, usiepuki wito wako na mpango wenye Mungu anakupa uende kuwa rafiki wa usapoti mtu fulani, uhimize mtu fulani kwa nyakati fulani. Unaweza kuwa rafiki mzuri wa mtu, ambatana na huyo mtu. Naye anaweza kuwa rafiki mzuri kwako, ambatane na wewe. Hiyo ina malipo makubwa. Inakufanya uwe na siku nyingi za kuishi na uwe baraka kwa watu wengi. Nawe pia uwe baraka. Mpendwa unayenifuata, nilipenda kukuombea mwaka huyu kabla hujakwisha. Marafiki wabaya wote wakuachilie, waliokutatiza, wanaokuteta, wanaokuingiza kwa makesi, kwa mashitaka, wanaokuiba pesa, wanayekupotosha njia nzuri, wanakuelekeza kuponda pesa zako na heshima yako bure. Marafiki wanaokuingiza ndani ya dhambi. Ulikuwa mtu unayenyooka, leo uko mlevi sana. Una marafiki wa kike wamekuingiza katika uzinifu. Ulikuwa na marafiki wamekuingiza katika mabaa, ma dancing club, kucheza muziki. Wamekuingiza katika makundi ya watu wanaenda kuzimu. Wanakuingiza katika makundi ya watu wanaotegemea wafumo. Marafiki wanaopotosha, na kuombea Mungu awatoe karibu na wewe. Lakini ule rafiki mzuri aje kwako, umtambue, uelewe na uambatane naye ili akufikishe mahali ambapo Bwana alipenda huyo au msapoti na msaada kwa maisha yako. Na kuombea hivyo na kutakia hivyo kwa jina la Yesu. Marafiki wabaya watawanyike mbali nawe, na rafiki mzuri muone ghafla natokea, ambatane na wewe na hawe mlango wa wewe kufika mbali. Mungu akubariki. Kabla mwaka huyo hujakwisha, waone wanatokea hao, na kabla mwaka huyo hujakwisha, hao wabaya waachane na wewe, ubaki peke yako na Kristo na yule ambaye Kristo anaenda kukutumia kama rafiki mwaminifu. Mungu akubariki. Asante.